Acara ini adalah acara rutin yang diadakan oleh para suster Ursulin setiap 4 tahun, bergantian di setiap negara yang ada di Asia Pasifik di mana Ursulin ada. Untuk pertemuan kali ini ada 127 peserta dan 15 negara yang mendaftarkan untuk hadir. Tetapi karena situasi yang tidak mengizinkan, ada 2 negara tidak bisa hadir, sehingga kami semuanya ada 13 negara dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik. Dan secara khusus pada tahun ini, karena kami ingin membangun jembatan, kami juga mengundang negara-negara lain yang tidak di kawasan Asia Pasifik. Dan beberapa memang hadir, mungkin kalau dilihat kok ada dari Afrika, kok ada dari Eropa, yaitu karena kami ingin membangun jembatan. Dan jembatan itu diharapkan kami menjadi terciptalah perdamaian juga ya, yang kami harapkan sehingga tidak terjadi lagi seperti sekarang ini, ada 2 negara yang tidak bisa hadir yang terdampak oleh perang yang sekarang terjadi baru saja ini. Province of Indonesia to deliver opening remarks. Some participants were unable to attend this conference in Jakarta, but they join us via YouTube. At this moment, allow me to warmly acknowledge and welcome the 15 countries joining in this conference. Untuk tahun ini memang Provinsi Indonesia bertanggung jawab untuk mengadakan Asian Pacific Ursuline Education Conference yang seharusnya diadakan tahun 2020. Tapi karena COVID, kami undur sampai tahun ini. I think the basis of hope is the belief in individuals, the trust in themselves, but also to build community, a sense of community. I think with social media today, people have many ways to communicate with each other, but I'm not sure if they connect with each other. So many don't have a sense of community within themselves or that sense of belonging. There's a sense of isolation, I think, even though they can connect to many different people and very many different sites. The sense of belonging to something bigger than themselves is missing. And so I think for that hope to develop, they need to have a sense of community, of belonging to one another in a deeper way. So I guess that's the hope, and how we develop that is by respecting each individual, listening to their story, and then allowing that person to share their gifts with one another in a true way, and to be resilient in situations as well, and know that they are not alone, I think, in dealing with it. So many of the negative things come in that they feel as if they're the only person. So I guess for hope to develop, we need to have that sense that we're not just alone, that we are connected. Just like in all nature, there is interrelationships, and we need to build on those, especially for the young people, adolescents, their brain development in that critical stage, to allow them to feel that they have those with them, whether it's adults or their own peers, but they have that sense that they're not alone. Moment to grace this conference in God's loving presence. May the Holy Spirit. Nah, acara ini bertujuan agar sesama pendidik di kalangan sekolah Ursulin ada kerjasama, dan demikian juga para muridnya. Harapannya dengan kerjasama ini kita bisa membantu membangun dunia yang lebih baik. Walaupun apa yang kami lakukan mungkin hanya kecil, tapi benih yang kecil ini bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Harapannya dengan adanya conference semacam ini, kami Ursulin yang ada di benua-benua
seperti Eropa, Asia, Afrika, Amerika. Kami ini semakin merasa bersatu dan juga membuat kolaborasi sehingga spirit Santa Angela yang ditanamkan untuk kami para Suster Ursulin juga dihidupkan oleh para guru dan para murid, terutama nanti berbuah kepada para alumni kami di seluruh dunia. Kita dapat berkolaborasi, bekerja sama, dan semakin nama Tuhan dimuliakan dengan kehadiran Ursulin di dunia pendidikan. Ursulin adalah salah satu tarekat yang pelayanannya khas di dunia pendidikan. I'm so delighted to be a part of this global Ursuline community, and especially right now when we are meeting our fellow sisters from across the world, from all the continents of the world. I'm so happy, and may God bless the Ursuline sisters, and may St. Angela's Spirit continue inspiring us as Ursuline educators. I quote again, we are frequently tempted to think that holiness is only for those who can withdraw from ordinary affairs to spend much time in prayer. That is not the case. May Almighty God bless you, all the participants of this conference, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Go forth the masses and